Hi guys, maayong adlaw na pud ninyo diha. To be continued na po ta sa atong adventure karon. Muliko na ta diri sa eskina Barangay Kiyot, Pardo, Cebu City mga guys. Diara anita dinhi moagi padulong sa atong atuan mao ang Barangay Antuanga, Pardo. Pero sa dili pa ta mo padayon sa unahan, magpalit una ta og sudan og soft drinks dinhi sa Barangay Kiyot. Unya nagpalit dayta diri og lechon manok, 5 ka buok para naputay sudan igabot ba didto. Lain man pud kaayo nga wala tay ikadalit didto iguman og tabi, di ba? Unya nagpalit pud ta og mga soft drinks diri sa tindahan. Unya nagpalit dayta diri og 15 ka buok nga Coke gagmay og 15 ka buok Sprite gagmay. Pagkahuman ibalik dayon mi sa giparkingan sa akong bana. Unya nagpadayon mi sa among biyahe, i-fast forward lang ni nato atong video diri kay layo pa man jud. Unya niliko ta diri dapita, mao na ni ang dalan padulong sa Barangay Antuanga, Pardo. Murag simi village gani ini ilang agianan diri ba. Na security guard nagbantay diri maglagbok patadaan usa ta makapadayon ngadto sa Antuanga. Pagkaninduta man di ay aning ilang barangay diri progressive kaayo ba, ayaw mo kahibulong nga ganahan kaayo ko ha. Nature lover manggod ko, maunang kuhaan jud ni nako og video ang mga lugar nga nindot kaayo. Unya sa pag-intro lang namo diri padulong sa ilaha, na amis jud mi ba. Paghangad namo diri agoy pagkaninduta. Nakaana gud akong bana, pila pud kahay bayad ana kung mag-check-in sa. Ay sus, nangutana pa, murag naay kwarta, bitaw pagkaninduta jud. Lingaw kaayo ba makawala sa problema ang among mga anak gud nakaana nga mamalik ta diri ama, kay perti man di ang pagkaninduta diri Unya magpadayon ta sa unahan. Atong pirmiro agian ang ilang dalan, tungason ni siya guys. Unya rough road ang dalan, wala pa mahuman, under construction pa ni, ongoing ba. Unya fast forward japon ta ni atong video diri guys. Puro na ni siya rough road, unya tungason patangas dito sa bukid. Pinakaganahan ako diri ba, pagka nindutan naman lang jud sa ilang view diri di ata sa taas sa bukid ba, makita nato ang mga ubos nga bahin ba katong atong gipang agihan ganiha. Unya nagsigi na lang mi katawa sa akong bana kay kada tungas namo mga mangutana na pud ko sa uyab sa akong anak, duol na ba mo ana man nga layo pa, aw nagsigi na lang gud mi og tungas igabot sa unahan, mangutana na pud ko mao na ba na mingo naman pud nga layo pa, nahala maghuwat na lang tag nga mo abot ta didto dapita kay gikat na lang jud ni nako ang video diri kay layo pa man jud di ay ta. Hindi. Mutana ko. Unya nangutana akong anak og pwede ba agian daanig sakyanan kay na may giharang ba. Unya abot na ta di ani, mao na ni last part sa atong adventure ba. Nantikan? Oo, nantikan.